i-reboot. Nanhay, Star 2. Galing Makong to. Sundin natin yung tropa natin na galing Makong na nagpamedikal. Ni Brian. Ayan. Tayo sa Chimi. Natin palabas, ayun na, yan na si Idol. Idol. Oh. Ayan na yung artista ng Chime, parating na yung artista ng Chime. Tara na. Tara. Okay na mga Idol, babay na. Thank you very much.